दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। जुनायद আল হাবিব ভাই অনেক সুন্দর শের পাঠ করেন, আপনারা অনেকেই জানেন। আমি হযরতকে অনুরোধ করব একটি শের যদি আমাদের শোনাতেন, তাহলে আমরা খুবই খুশি হতাম। दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। भाई साहबीर গুণের কথা বললাম আর কি। আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর লাগলো এই শেরটা আমার কাছে। আল্লাহ তাআলা ওনার এবং হায়াতে জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা বারাকাত দান করেন।